السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كتعرفوا الفروض قربوا يوصلوا، داكشي علاش غنبدا نخدم معكم الفروض كل نهار. غنبدا ولا كل نهار غنقاد فرد في اي يعني في واحد الماده، وكنتسنى تدعموني. ما ننساش تحط معاك واحد اللايك الا عجبك الفيديو، واشترك في القناه الا باقي ما اشتركتيش، وشاركوني الاراء ديالكم ولا الفروض ديال اللي بغيتو ندير فلاش. واليوم غنقادو ديال sciences de la vie et de la terre. غندوزو je teste mes connaissances. Donnez le mot correspondant à chaque définition. هنا la définition غنكتبو داك le nom اللي كيديفيني. هنا nerf transmettant l'influx nerveux moteur du cerveau vers l'organe effecteur. السيالة كيدي الرسالة العصبية moteur من le cerveau tel l'organe effecteur. C'est le nerf moteur. Grenouille dont on a détruit la moelle épinière. داك الضفدع اللي ولا حيدنا ليه la moelle épinière. C'est grenouille démédulée. Organe réalisant une action motrice, c'est l'organe effecteur au centre nerveux intervenant dans les mouvements réflexes. C'est la moelle épinière. غندوزو لégender le schéma suivant et donner lui un titre. عطاونا واحد لو شيما، حنا غنكتبو ولا غنليجونديو. هنا 1 هو سيكور cellulaire، 2 هو l'axone، 3 terminaison nerveuse، 4 arborisation terminale، 5 dendrite، 6 le noyau، 7 cytoplasme et 8 membrane cytoplasmique. هاد لو دوكيمون هذا شكون هو هاد لو دوكيمون؟ لو دوكيمون هذا هو c'est un neurone ou là c'est une cellule nerveuse. Quel est le rôle de l'élément 2? فين هو l'élément 2؟ ها هو هذا l'élément 2 هو l'axone. شكون هو le rôle ديالو؟ le rôle ديالو هو l'axone transmet l'influx nerveux message sous forme de signaux électriques. غندوزو دابا 3. 1. Choisir la bonne réponse. La perception prend naissance comme le cerveau, ou là dans la peau, ou là dans l'œil. C'est dans le cerveau. Lors d'un mouvement volontaire, l'influx nerveux naît au niveau de l'aire sensitive ou l'aire motrice, ou là du nerf. C'est l'aire motrice. La section de la moelle épinière provoque une hémiplégie paralysée de la moitié du corps. Au-dessous de la section, on l'a au-dessus de la section, c'est au-dessous de la section. L'observation d'un objet lumineux provoque la naissance d'un influx nerveux au niveau de l'aire sensitive, récepteur sensoriel, ou l'aire visuelle, c'est récepteur sensoriel. Un organe sensoriel est un neurone, ou là, une aire cérébrale, ou là, un récepteur de stimulation. C'est un récepteur de stimulation. En dessous d'abord, j'utilise mes connaissances. Attendons l'exercice 1. Pour déterminer le trajet de l'influx nerveux lors d'un mouvement réflexe, on réalise les expériences suivantes sur une grenouille spinale. باش حدو ولا المسار ديال ديك الرسالة العصبية في واحد التحرك اللي هو لا إرادي، يعني لا إرادي. on réalise les expériences suivantes. غنقادو هاد les expériences هادو على واحد الضفدع سبينال اللي حيدنا ليه l'encéphale ديالو، اللي حيدنا ليه المخ. Les documents ci-dessous montrent les niveaux de section de la moelle épinière et les résultats obtenus. هاد لي دوكيمون هادو كيبينوا لنا لو نيفو دو سيكسيون في لا مويل épinière و لي ريزولطا لي بينا. هنا لي زيكسبيريونس section 1 section 2 section 3 simulation au niveau de zone S résultat. في لا section الأولى perte de la sensibilité et de la motricité de la région innervée par ce nerf. يعني في لا section الأولى قطعوا لو نير راشديان. هنا في هاد الواحد هادي قطعوا. هنا شكون هو لو ريزولتا؟ مشات ليه لا sensibilité consciente
ou la motricité volontaire ou involontaire. هنا قالوا la motricité. مشات لي الحساسية الشعورية والحركة الإرادية والحركة اللا إرادية. في لا سيكسيون 2 فاش قطعوا هاد لا racine dorsale, c'est perte de la sensibilité de la région innervée par ce nerf. يعني مشات لي لا sensibilité, مشات لي الحساسية الشعورية ديال هاديك لا région innervée par ce nerf. Section 3, perte de la motricité de la région innervée par ce nerf. في la section 3 قطعنا la racine ventrale. Perte de la motricité et de la région énervée par ce nerf. مشات ليه ديك الحركة الإرادية والحساس الحركة اللا إرادية في ديك المنطقة في هاديك لا ريجيون. stimulation au niveau de la zone S. هاد اس هادي بحال قاسوها بشي حاجة ولا قرصوها بشي حاجة, يعني كونتراكسيون دو مسكل, الانقباض ديال العضلة, يعني تحركت العضلة. ندوزو دابا الأسئلة. analyse le résultat de chaque expérience. غنحلو دوك لي ريزولطا اللي عطاونا في ديك التجربة. عندنا لا سيكسيون الأولى. La section là, le nerf rachidien est indispensable pour la sensibilité consciente et la motricité volontaire. La section tania, la racine dorsale est indispensable pour la sensibilité consciente. Ou la section 3, c'est la racine ventrale est indispensable pour la motricité involontaire. Ou stimulation S, la substance grise est responsable au réflexe motricité involontaire. 2. Déduire le rôle de la racine dorsale. غنبينو الدور ديال la racine dorsale et de la racine ventrale ou ديال la racine ventrale du nerf rachidien. La racine dorsale du nerf rachidien permet le passage de l'influx nerveux sensitif. La racine dorsale du nerf rachidien كيمكن يعني العبور ديال l'influx nerveux sensitif. هنا l'influx nerveux sensitif ماشي moteur, c'est sensitif. Ou la racine ventrale du nerf rachidien permet le passage de l'influx nerveux moteur. هنا moteur, c'est pas sensitif. D'abord, 3. À partir de ces résultats, déterminer le trajet de l'influx nerveux sur le document 2, nommez-le et donnez-lui une définition. هذيك هاد الوثيقة هادي, يعني هذيك الوثيقة الفايتة, غنبينو لو تراجي ديال لانفلو نيرفو. كتجينا ديك الرسالة الأولى من لابو كتمشي لا مويل إبينيير, كتمشي كتدخل في لا راسين دوغسال و كتمشي لا سوبستانس غريز و كترجع من لا راسين فونترال و كترجع ولا كتمشي للموس. هاد لو دوكيمون 2 سميتو سي لا مويل إبينيير. خاصنا نعطيو واحد لا ديفينيسيون. لا مويل إبينيير est un cordon de tissu nerveux. Il est le centre nerveux de l'arc réflexe et transforme l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. D'abord, l'exercice 2. J'utilise mes connaissances. Suite à un accident de la route, monsieur L a eu une paralysie au niveau de sa main droite. فواحد l'accident يعني في الطريق, واحد le monsieur, واحد السيد a eu un paralysé, يعني حيت كان هو في ديك لاكسيدون وقع عليه واحد الشلل في سامان droite, في اليد اليمنى ديالو. لي زوبسيرفاسيون كلينيك, ملاحظات يعني ديال الطبيب ولا ديال داك السبيطار, montre des lésions au niveau de la zone A. La zone A هنا ما عطاوهاش لينا وين هي, هادي اللي لونو هنا, هادي هي لا زون A. Les observations montrent des lésions واحد التلف au niveau de la zone A, يعني واحد التلف في l'aire motrice. 1.
En vous basant sur ces observations cliniques, déduire le rôle de la zone A. يعني هاد la zone هذا يعني هي l'aire motrice. La zone A est responsable de la motricité volontaire. De déterminer l'hémisphère cérébral responsable de cette motricité. غنبينو l'hémisphère cérébral واش الشق الأيمن ولا الشق الأيسر اللي فيه هاد الخلل هذا ديال la motricité. C'est l'hémisphère cérébral gauche. 3. Déterminer le trajet de l'influx nerveux chez une personne saine. Sur le document 3. كتمشي ديك الحركة ديك الانفلو نيرفو كتمشي وكدوز عبر لاغاسين دورسال وكتمشي كتطلع مع موال ايبينيير وكترجع لا سوبستونس كريز وكترجع من لاغاسين فونترال وكتمشي للعضل. وهنا كيسالي الفيديو ديالنا، ما تنساش تحط معك واحد اللايك وتشترك في القناة، وشكرا. وبارطاجيو القناة مع أصحابكم والفيديوهات مع أصحابكم باش كل واحد يستافد من هاد القناة ومن هاد التعب والجهد والوقت اللي كنوفروا لكم. وشكرا.